Dobar dan, dobrodošli nazad u Anđelinu kuhinjicu. U današnjoj epizodi za vas spremam brzi dezert, bez pečenja kora, kolač od svega par sastojaka, a opet tako ukusan. Za vas spremam karamel kolač sa lešnicima. Pre nego što počnemo, da napomenem da svake srede, petka i nedelje možete gledati nove epizode Anđeline kuhinjice, zato zapratite kanal. Od sastojaka nam je potrebno 3 pudinga od karamele, 10 kašika šećera, 750 ml vode, 250 g margarina, 150 g šećera u prahu, 300 g postnog mlijeka u prahu, 250 g pečenih mlevenih lešnika, 200 g čokolade za kuvanje i naravno jedno pakovanje med korica. Za početak ću skuvati puding od karamele. U lonac na paru sipat ću 600 ml vode i 10 kašika šećera, a zatim ću lonac staviti na vatru. U 150 ml vode rastvorit ću 3 pudinga od karamele. Razmućeni puding ću presuti u lonac i skuvati na pari uz neprestano mešanje. Puding je gotov kada izgleda kao tečna karamela. Sada ću jedan margarin koji je stajao na sobnoj temperaturi umutiti i dodati 150 g šećera u prahu. Kada se margarin i šećer umute, dodati mlijeko u prahu. Sve dobro umutiti, a zatim ću puding od karamele koji se malo prohladio postepeno dodavati i mutiti dok se ne razbiju sve grudvice. Kada smo mikserom sve sjedinili, fil podeliti na 2 dela i to će nam biti osnov za 2 fila koje nam trebaju. U prvi deo fila dodat ću 200 g mlevenih pečenih lešnika i dobro promešati. Tako je naš prvi fil gotov. U drugi deo fila ću dodati 200 g istopljene čokolade i promešati mikserom, nakon čega će i naš drugi fil biti spreman. Sada je ostalo da nafilujemo naše med korice i oba fila ćemo podeliti na po 2 dela. Na prvu koricu ću naneti polovinu fila sa lešnicima. Na drugu koricu ću naneti polovinu fila od čokolade. Sada je na redu treća korica i ostatak fila od lešnika.
I na kraju 4. korica i ostatak fila od čokolade. Sa 50 grama mlevenih pečenih lešnika ću posuti kolač za dekoraciju, a onda je potrebno ostaviti kolač da odstoji barem 1 dan da bi se korice natopile i omekšale. Kolač seći na željene kocke. Prijatno! Ako vam se ovaj recept svideo, obavezno ga lajkujte i podelite sa prijateljima. Prijatan dan, do idućeg gledanja, vaša Anđela!